Kaya aray po sa anak na video call. Kisay pants mo kuya be. Be. Be, asa ka pants be? Kay. Kuya siyan, kuya daddy. Ha? Asa ka pants si daddy, kuya siyan? Dapan? Pants sa basketball, asa ka? Daddy, kuya. Cheerleader. Ya, asa ka? Daddy kay. Basketball, basket. Si sabat si kuya. Ula. Oo. Sige na. Football. Sige na football.